अन्यथा बहु बाट थिला बहु रास्ता थिला से रास्तार जाई पारि थांते कहूली किछि समय आगु बांग्लादेश कथा बांग्लादेश कौटी एठी कहीं पहुंची मु दिने तार अन्वेषण करुली तार गवेषणा करुली बांग्लादेश अर्थनीतिर विश्व में बांग्लादेश जो बर्तमान 1 नंबर से होची चाउल पनीपरिबा माछ झोट माछ होची मधुर जल माछ माछ झोट एवं टेक्सटाइल चाइना मध्य बहुत पछरे बांग्लादेश टेक्सटाइल शिल्प आगे एवं हठात केमिति हला देखली ये केमिति संभव केमिति हला एते लोक केमिति इन्वॉल्व हो पारे आ क्षुद्र ऋण जोड़ा बांग्लादेश दौजी 90% तक फेरी आसुची आमर एटी बांटिबा पई क्षुद्र ऋण महिला स्वयं सहायिका गोष्ठी किछि अर्थ बांटी राजनीतिक कर्मी तैयारी करिया पई सेठी ऋण फेरी आसुची तार मूल कथा मुझे पाइली 12 श्रेणी जाए शिक्षार दायित्व सरकार नहीं घरोई शिक्षा व्यवस्था नहीं ये हूँ तार मूल भित्ति जो आप देखते जो विकसित देश को देखते अंततः 12 जाए शिक्षार दायित्व राष्ट्र आज राष्ट्र कौटी पहुंची आज राष्ट्र प्रतिज्ञा करें शिक्षा ब्राह्मण्यवाद विचार दब ब्राह्मण्यवाद कहले बहु लोग भावती ब्राह्मण कथा ब्राह्मण्यवाद कहले से ब्राह्मण गोटे जाति से भिन्न कथा ब्राह्मण्यवाद आ गोटे भिन्न कथा ब्राह्मण्यवाद विचार करे थिला वाला लोकों पाखे सबू रहू एवं प्रथम शिक्षाटा रहू आज शिक्षा व्यवस्था रे 40% लोक सरकारी शिक्षा व्यवस्था ग्रहण करने अवस्था ना कई कहते तुम पाखे अर्थ अच्छी तुम्हें तेणु बाहर पढ़ाऊच ना से कथा नुह सरकार निष्पत्ति करिसेंती निजे व्यवस्था को पंगु करिवे व्यवस्था को असहाय करिवे गाँव मनीषटा बुझुनी सहर में मूल लगुवा टैक्सी चलाउथुबा सहर को तैयारी करुवा मनीषटा भी बुझुनी जे मते सरकार उद्देश्यमूलक भाव में शिक्षार वंचित कर आपण मानक चाकरी वंचित कर ये हूँ किंतु आपण मैंने धरी नहीं मीडिया आपण मानक बुझे धराबंधा भाव में गोटे प्रचार चली आपण मैंने चाकरी करने आपण मैंने चाकरी करने आसी ना आपण मैंने चाकरी करने पाठ पढ़ी ना आपण मैंने प्रतिज्ञा कर राष्ट्र निर्माण करेंगे आपण मान पाखे बहु बाट बहु रास्ता थिला किंतु जो मैंने प्रतिज्ञा कर राष्ट्र निर्माण करूँ राष्ट्र बोली जो जंत्रटा से बसी से अटकई रखी बाड़ पकईकी रखी आहरी जोटा जंत्रणादायक विषय मु शुणिली से दिन आसी कोविड कटकणा आଳରେ सरकार व्यवस्था करिसेंती प्रत्येक दिन आपण मानक अनुमति देवे आपण माने खरा वर्षा रे पड़िबे किंतु ऊपर गोटे तंबू पकई पारिबे नहीं मैं 7 दिन पे अनुमति नहीं पारिबे नहीं 8 दिन पे अनुमति नहीं पारिबे नहीं आपण जो गणतंत्र बोले जोटा पढ़ी थिले आ पिला को पढ़ेबे बाय द पीपुल फॉर द पीपुल ऑफ द पीपुल आपण माने जो व्यवस्था तैयारी करुछन जो राष्ट्र तैयारी करुछन जो सरपंच को निर्वाचित करुछन बाय द पीपुल फॉर द पीपुल ऑफ द पीपुल से नाही ये होची खबर विषय एवं आपण माने स्टैटिस्टिक्स ने ओडिशार 147 विधायकों भितर 100 जन होचंदी घोषित कोटिपति राज्यसभा एवरेज 60 कोटी गोटे सांसदर संपत्ति जी घोषणा जहाँ कर 300 समथिंग लोकसभा क्या प्रतिनिधित्व दिज्व रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर क्रिकेटियर सिनेमा आर्टिस्ट जो मैंने लोकंकर कथा को आपणकर दुख को नहीं पहुंचेबार आवश्यकता ना एवं शिक्षाटा को आज जे विचार करुच्ची जो मैंने नियंत्रण करुँच बाबूठू बड़ बाबू मंत्री से पिला माने सरकारी स्कूल को जीवार कौन आवश्यकता ना हाँ फोटो उठेवा बाबू कौन रंग दिया स्कूल चित्र करी फोटो छाड़ दे पारती तेणुक जातीय पताकार रंग जहाँ हो तले जहाँ लिखा है ये अवस्था भितर आपण गोटे व्यवस्था सहित लड़ाई कर ये लड़ाई कला बेले सबुठी से अवस्था आपण मानकर बोली नुह मनीष जहाँ लड़े तारी हाथ में सड़े
ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିବା ଲୋକଟି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସମେଟ୍ ହେଇଥିବ, ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ହେଇଥିବ, ସେ ଏଠିକି ଆସୁଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଗୋଟେ ଚାପର ପ୍ରୟୋଗ କଲା ଭଳି ଶକ୍ତି ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଚିନ୍ତା ଧରି ନେଇଛନ୍ତି ଆମେ କେବଳ ଭୋଟ ଜିତିବା ରାଜନୀତିରେ ଅଛୁ, ଖଣି ବିକିବା ରାଜନୀତିରେ ଅଛୁ। 3 ଦିନ ତଳେ ଭାରତ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ସାରା ଭାରତକୁ ବିକିଦେବେ। पेट्रोलियम, रेलवे, एयरवेज, शिपिंग, इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन, स्कूल टाक कही ना कारण स्कूल टा बिक्री सरी। स्कूल बोले स्कूल घर नो, स्कूल व्यवस्था बिक्री सरी। जेकोसी शिक्षक आंदोलन सर्वबृहत समस्या होची से माने बहुधा विभक्त। आपण को ठारू आरंभ करी कॉलेज लेक्चरर जाए से बहुधा विभक्त। सरकार भी विभक्त कर ब्लॉक ग्रांट, पारा, बणी बहुधा विभक्त। सरकारी स्केल कितनी प्रकार व्यवस्था एवं संपूर्ण ठिका व्यवस्था। जो हेडमास्टर आपन को पाठ पढ़ाई से हेडमास्टर ता पुओ बयसर पिला को अटक दबा पुणी रिटायरमेंट पर आसी चाकरी कर। अध्यापक से प्राध्यापक से ये अवस्था भितर आपण मैंने बस से दिन आसी एते दुख एते जंत्रणा माँ अपेक्षा करिछि बापा पिला को पाठ पढ़ाऊँ मो पिला पाठ पढ़ मनीष हम आत्मनिर्भर हम राष्ट्र को निर्माण करिवो। सरकार व्यवस्था करिसेंती राष्ट्र को निर्माण करने को हेले चित्कार छाड़ी भारत मातार जय बोली कह ही राष्ट्र निर्माण हम। अवस्था भितर आपण माने लड़ाई कर शिक्षा व्यवस्था भितर आउ किछि अवैज्ञानिक विचारधारा को घर स्कूल माने प्रचार करी चलछु। जमिति स्कूल हनुमान महायज्ञ विज्ञान शिक्षक होगी सूर्य कौन पढ़ेब पुणी से शिक्षक प्रधान शिक्षक होकर आसब कह हनुमान महायज्ञ कर ये सूर्य को गिड़ी गोटे अंधार भितर जो पूरा व्यवस्थाटा बुलूची से आपण मैंने तार शिकार हो आपणकर बड़ समस्या होची आपण भितर गोटे स्ट्रेंथ गोटे शक्ति शो हो पारना ये पारना सरकार जानी कारण एमाने ये भौणी एवं कहते से गंजाम कहीं गंजाम पिला आसीपारे ना से मुझे भाविली कहीं पिपिली पिला आसीपर ना कहीं चंदकार पिला आसीपर ना कहीं बारंगू पिला आसीपर ना ये आसीपर ना तार आत्मविश्वास ना ये आसीपर ना सी धरी नहीं आपण मैंने भी से मन मन भर स्थिर कर आपण मैंने चाकरी आपण मैंने शिक्षा व्यवस्थार सुधार पर आसी गोटे पीढ़ी तैयारी करने को आस जो मैंने वंचित वर्ग समाज से मनीष करने जदि साधारण शिक्षा व्यवस्था आज को 70 वर्ष तले भारत वर्ष तैयारी हो न था आम कौन यही चित्र देख पार तेरे आउ कि दिन पर जिते पिलावाला लोक हाथ को सामग्रिक शिक्षा व्यवस्था समर्पित होगापाई केंद्र जो व्यवस्था है राज्य सरकार से प्रति होकर अच्छा तेणु आपण मैंने या सहित किसी वरिष्ठ लोक को जोड़ू जो मैंने सामाजिक कर्मी जो मैंने सांबादिक से गोटे दिन डाकतु एठिकी मुझे कहबी क्या डाक हम तापर आपण मैंने भी ना जोड़ी पारे बसातु आपण मान भितर आउ जिते अधिका पिला आसीपारे भल जदि पिला एठिकी कोविड ना आसी पारुना तेज विचार करूँ से अंतत वार्ताटा गाँव को कौन नब आपण को सहमत दौथुवा लोकटा कहतु निर्दिष्ट दिन से गोटे कला रिबन ता छाती पिंधु जो जाऊँ से रिबनटा हाथ में था हाथ में गोटे कला सूता था साइकल गोटे कला पताका बंधा ही था पाखे लिफलेट 2-4टा था से निजे हाथ लेखा कर छापिकी दिंतु ना छापिकी देले इनवल्वमेंट रुहे ना से निजे हाथ में लेखु ताकू जेरक्स करूँ 10 जन को अंततः ये कथाटा जन आपण मैंने जो शपथ पाठ कर से कथाटा को सी निजे हाथ में लेखु आपड़ व्हाट्सएप पठातु फेसबुक रे पठातु निजे हाथ में लेखु से हाथ में लेखिकी दौ मु 7 दिन जाए भुवनेश्वर जाई ठीक अच्छे समस्त आर्थिक अवस्था सामान नुह समस्त समय भी ठीक चलनी सबुतक दोष जे गोटे लोक को आम दे पार से कथा भी नुह हुए तो तार परिस्थिति तार परिवेश
ତାକୁ ଆକଟ କରୁଥିବ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କିଛି ତାର ଅସୁବିଧା ବି ଥାଇପାରେ, ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଆମେ ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ସେ ଆମର ଭାଇ, ତାକୁ କୁହନ୍ତୁ ଅନ୍ତତଃ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଲୋକଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ କଥା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି କି 7 ଦିନ କାଳ ମୋ ହାତରେ କଳା ରିବନଟେ ବାନ୍ଧିଛି, ମୋ ସାର୍ଟରେ ରିବନଟାକୁ ଚିରିକି ଗୋଟେ କଳା ସେଫ୍ଟି ପିନ୍ ଲଗେଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ 4 ଜଣ କି 5 ଜଣ କି 7 ଜଣ କି 2 ଜଣ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଶପଥ ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ମୋ ହାତରେ ଲେଖିକି 4 ଜଣଙ୍କୁ ଦେବି। ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଏକଥା କରିଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ମୁଁ ବି ସଂଶୋଧନ କରିଥିଲି, ମୁଁ ସେଥିରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କଥା ପୁରେଇଥିଲି, ମୋତେ ପଠାଇଥିଲେ। କାରଣ ଏଇଟା କଥା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଫିଲ୍ କରିବା ଦରକାର, ସିଏ ଭାବୁଥିବ ସେ ମାଷ୍ଟର ହେବେ ବୋଲି ସେଠି ବସିଛନ୍ତି ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ। ନା, ଆମେ ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ ବସିନୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଲୋକ ହେଇ ସେ ଯିଏ ଚଲି ଚଲେଇ ଯାଉଛି ତା ପିଲା କାଲି ସକାଳେ କେମିତି ବାବୁ ହେବ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ବସିଛୁ। ଆମର ବିଚାରଧାରା ନୁହଁ ଯେ ମୁଁ ଖଣ୍ଡେ ଚାକିରି ପାଇବି, ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବାଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁଁ ବସିଛି, ଶିକ୍ଷା ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବସିଛି, ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ବସିଛି, ଭାରତ ବର୍ଷର ସମାଜର ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ପିଢ଼ି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବସିଛି ଏବଂ ସରକାର ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟବାଦ ବୋଲି କହୁଥିଲି। ଆରେ ସମସ୍ୟା ଯିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବ, ବାବୁ, IAS, MLA, ଏମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ନାହିଁ। এইটা ହିଁ ତ ମୂଳ ସମସ୍ୟା। ଯେଉଁ ବାବୁମାନେ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପିଲାକୁ ସେଠି ପଢ଼ାନ୍ତିନି। ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟ ଗୋଟେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, ସେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ଯେ ଅନ୍ତତଃ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ, ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ, ସରକାରଙ୍କଠୁ କୌଣସି ବାଟରେ ପଇସା ନେଉଥିବା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲକୁ ପଢ଼ାନ୍ତୁ, ଅଟୋମେଟିକାଲି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଆମେମାନେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଆଇଏସ୍ର ପିଲା ଆମ ପାଖରେ ପଢ଼ୁଥିଲା, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପିଲା ଆମ ପାଖରେ ପଢ଼ୁଥିଲା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ସରକାରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ ବି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ସରକାର ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ଶିକ୍ଷକ ଦେଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ପାଚେରୀ କଡ଼ରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଜାଗା ଦେଲେ। ଗୋଟେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷାକୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିବା ଏବଂ ନଥିଲା ବାଲା ଲୋକକୁ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି, ସେ ଲଢ଼େଇ ଭିତରେ ପେଶି ହେଇକରି ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ। ଆପଣମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ବହୁତ ଅଛି, ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ପଇସା ଦେଇକି ଆମଠୁ ବିଇଡ଼ି ନିଅ, ତେଣୁ ସେ ସିଷ୍ଟମଟା ପାଇଁ ସେ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପିଢ଼ିକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅନ୍ତତଃ ଏତିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କଳା ପତାକା ସାଇକେଲରେ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ କି ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ ଛୋଟିଆଟେ, ନହେଲେ ସାର୍ଟରେ ଗୋଟେ ସେଫ୍ଟି ପିନ୍ ଲଗେଇ ଗୋଟେ କଳା ରିବନ୍ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ, କଳା କପଡ଼ା ବାନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ହାତରେ ଲେଖିକି 8ରୁ 10ଟି ଲିଫଲେଟ୍ ପ୍ରଚାର ସମସ୍ୟା ଏୟା କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯିଏ ପଚାରୁ କି ନ ପଚାରୁ, ସମସ୍ୟା ଏହା କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ବହୁ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ବୃତ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ସେ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ଗଜପତିର ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଫିସର କେମିତି ମଲା ସେ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିର ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ କି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ସେ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ତୁ ସେ କଥାରେ ଦିନ ରାତି ବିତି ଯାଉଛି, ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଛି। ଏବଂ ଇଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କଳା ଟେପ୍ ଲଗାଇବା, ସାଇକେଲରେ କି ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ବାନ୍ଧିବା, କାହାକୁ ଭେଟିବା, କହିବା, ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି ଫେସବୁକ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ କର। ଫଳରେ ଇଏ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଯିବ, ଗୋଟେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଇଏ ସରକାର ସହଜରେ ଆଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ନା 20-22 ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ। ସେ ଯାବତଚନ୍ଦ୍ର ଦିବାକର ଆଗରୁ ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ଦେଉଥିଲେ ଜାଗା ପଟ୍ଟାରେ ଲେଖୁଥିଲେ, ଇଏ ଯାବତଚନ୍ଦ୍ର ଦିବାକର ଭୋଗ କରିବ, ସେ ଧରି ନେଇଛନ୍ତି ଯାବତଚନ୍ଦ୍ର ଦିବାକର ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ ଯାବତଚନ୍ଦ୍ର ଦିବାକର ଦାବି ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଇଏ ଏକ ମହା ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଏକ ତରିକା। ଏତିକି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଦାବି ପ୍ରତି, ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତି, ଯେଉଁଠି ବଞ୍ଚିତ ବର୍ଗ ଅଛି ତାର ଲଢ଼େଇ ପ୍ରତି ମୋର ସମର୍ଥନ ରହିଛି, ସମବେଦନା ରହିଛି, ଭାଇଚାରା ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ମୋର ଭାଇ ଭଳିଆ, ମୋର ଝିଅ ଭଳିଆ, ମୋର ପୁଅ ଭଳିଆ। ମୋ ଘରର ସମସ୍ୟା ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସେୟା ବୋଲି ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଇନକଲାବ ଜିନ୍ଦାବାଦ।